Guys, in part 2, magatingin tayo ng staff dito. Guys, yan guys sa part 2. Papa ko pala guys. Mark Anthony Baginsa. Sabay po. Dito po kami again dito sa nag-ano po kami yan. Puntahan po natin. Ito po yung mama ko. Si Eva Monica Erismas. Maglabas. Sabay yan si Timiyang makulit. Si Trisha Baginsa. Trisha Baginsa. O naman si Timmy Baginsa. Guys, mag-aantay po kami dito kay boring po doon. At tignan nyo po to guys. Kasi madaming mabibili kayo. Yan. 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 Kahit ano dyan. Guys. Ang pungo silang madaming cars. Si Bumblebee. Si Peppa Pig kung bata pa. At pang babae, Hello Kitty, Barbie, yan. Sabay. Kung pang lalaki, Iron Man, yan. At saka, yan. Saka, yan. Pati yung Bumblebee. Magpili lang kayo guys. Dito sa store na to. Dito guys. Dito. Yan guys. Sabay ito yung ano niya guys. So, yan. Sabay sa ano guys. Sa part 3. Magaganda pang mga aking